Ini sini kumulung go Bharatiya Janata Party ni Sarva Bharatiya Sabhapati sini JP Nadda ji phai tongo aboni bagai Sara Tripura o sini je oro sini kaisa target tongmani Sara Tripura ni bisingti je 30,000 ni target sini kongthai bara ba sini janajati hanjang nai ro ar bini logi logi sing belai no khatung khajatini je oro sini Bharat ni je BJP ni je Sarva Bharatiya je presiden ba sabhapati JP Nadda ji phaimen bagai tamo honba bo presiden nangmani pore obone prothom sini Tripura o ba obone segang bo kono dine bo phayako obone poila sini Tripura phaimani ba phai tongo ba phaimian phagya abon bagai sing bishes kai ang mandai mondol ni presiden ngai ang belai khatung khaja je o je mat kumulung ni je o syndicate motor syndicate je mat obo sini mandai no klayo sini mandai bidan sabhan bisingo klayo abon bagai sing oro je din sini phanyani ni gosona mangkha din sini sing khatung khaja khai প্রায় 6-7 দিন খাই হর সাল নিয়াগৈ সামং খালাই যতন অরং চিনি আমছানি যত দাকুকতাই বুকুক যতন ও জায়গা পাল বাকে সামং খালাই লেখা তাই বিনি লগে লগে जों খাতুন খাতা খাই অবহাইনে সাবো যে কুমুলং খাই এরিয়া মটর থাকা কত আর অবহাই যে প্রথম চিনি আগে যে সংনুকা গোबांमा নেতা মন্ত্রী বা মন্ত্রী কত কত থাকে আগরতলা শহর মান খাই যাব কিন্তু চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নি যে ওয়ানসুং सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ni je wansungmung tamo parang tung tamo tunui ne bagai borong ne khunjugo khunaranan bagai dai borong no saimaran bagai je BJP rok de tamo samung klai tongkha dai BJP ni je mantha je saklai mung tini tebe ka anggo bosai khamnai বিশেষ kai chini kungthai bara jonojati engai sing jara tongnai rok যে 2018 পরে যে সরকার কাতাল ফাইমেন পরে যে सबका साथ सबका विकास ni je khlai tongmani যে নগ নগ তৈমানখা মানাই দङ নগ নগ যারা তিন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি সৌভাগ্য যোজনা উজ্জ্বলা যোজনা খাই অবহাই গোबां মাগনাই তাবো বউ মাগনাং মানাই দङ প্লাস বিনি লগে লগে যে কোভিড-19 নংমানি পরে তাবো প্রায় 1.5 বছর উপর চলি দङ যারা বিপিএল বা এড হক যারা দংনাই পিজি দংনাই প্রায়োরিটি গ্রুপ দংনাই যত তাও কুমারং মাগনা 5 কেজি খাই মাথা পিছু মানে চাই দङ যে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা নাই আবন ভাই সিং দিনে খাতুং খাজা খাই সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ni যে সাকলাইমুং বা দিনে যে সিনি নারওয়াই অকরাঙ্গै ফাইনাই তাই সিনি ত্রিপুরানি যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা তাই কতাল সিনর যে প্রেসিডেন্ট নংখা সিনি রাজীব ভট্টাজি তাই যত সিনি ত্রিপুরানি যে মন্ত্রী সভানি যে মন্ত্রী কত কত যতন ফাইনাই যত নেতা দিনে জনজাতিনি অঙ্গৈ ফাইনাই সিনি কুংথাই বারাव যতন ফাইলাম জ ফাইনাই আবন ফাইগৈनो দিনে যতন তং খালাইমান বিসিংতै সিং দিনে ক খুমলঙ্গ সিং দিনে অর আচ্ছা কতর মা জনসভা খালাইজাক দङ ini je Bharatni presiden Tiprasani bagi to already hamkrai to khalai dङ je सबका साथ सबका विकास माने गक जों आसिक बसरंखा जे 70-71 साल ओंखा जों कायसा न कायसा माना लागा जों दिन नेता मन्त्रि नियागो ओगलो ओगलो कलाइनांगो किन्तु भारतीय जनता पार्टी सिने 2018 सरकार फामे परे कोनो नेता कोनो मन्त्रि केबनि नगो थाना नाय जों बिनि मानथाय बिनि जे मौलिक अधिकार बिनि जे तिनि नग मानांग थुं खेताय नग मानांग थुं बा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि मानांग थुं सौभाग्य योजना जे जागा कारेन्ट करि मानांग थुं उज्ज्वला योजना हिंदी दिनै जे बरे रंना गेस कानेक्शन योजना थुं अर कोनो गोसा कुफुर खरां बथाय बारनि हन्जा गया तमो तिपरा तमो वानजै तमो कुबिन दफानि बरक जतन मानै दङ अबनो सिनि बीजेपी नि मूल मंत्र जे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ताबके सबका प्रयास माने को